स्वागत है न्यूज अपडेट 2354 जहाँ आप चैनल माध्यम बहुत सारा एजुकेशनल इनफर्मेशन अच्छी आप सेयार कर प्रथम आपको कह चाहबू जे सब सबुदिन शिक्षा संबंधी आपणकर जहाँ जहाँ लेटेस्ट इनफर्मेशन हो टेलीग्राम आम पोस्ट करुँ एंड बियॉन्ड द वीडियो ठीक अच्छे बहुत सारा सरकारी चिठी जोटा कि आम टेलीग्राम पाइपर जब आप जॉइन ना डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी जॉइन करेंगे अदरवाइज डायरेक्ट क्रिएटिव एजुकेशन इंडिया सर्च कर जॉइन करेंगे। फर्स्ट अपडेट रही लिंगराज उच्च विद्यालय शिक्षक अभाव यही जिनस आम सबुदिन देखुचे विभिन्न अंचल देखुचे एवं ए आपणकर अवदान अच्छी आपण अंचल समस्या आपणकर स्कूल समस्या शिक्षक समस्या आपणकर व्यक्तिगत समस्या शिक्षक आशय मानकर एवं आपण अंचल पिलामानकर भी समस्या तेणु से सब को सामना को आने आपंकर उत्तरदायित्व और आपण मैंने आणुन से धन्यवाद जो मैंने आना चेष्टा करूँ आने 6टी श्रेणी को 2 जन शिक्षयित्री पाठपढ़ा भद्रेश्वर महांगार चित्र देखा मिली एवं पाठ छाड़ी शिक्षक कर रोसे चुल्ले रांधिया पाचिका कुंतु कुंतु मध्याह्न भोजन रोसे गैस संकट बर्तमान एवं आउ गोटे आप दृष्टिकोण देखिले शिक्षक आपण आनुंट कहीं स्कूल से शिक्षक ना जे पाठ पढ़ेबे आउ अनेक अन्य कथा अरेंज करेंगे ठीक अच्छे केन्द्रापड़ा चित्र देखा मिले आपको एवं आपणकर एसएसडी सरकारी विद्यालय शिक्षक अभाव तुरंत पदक्षेप ना दाबी कहीं बर्तमान सुधा रिक्रुटमेंट कंप्लीट हो पारनी प्रोसेस बर्तमान होल्ड होगी ड्यू टू इंटरिम स्टे ऑफ हाईकोर्ट ता सहित आप देखिए भंगा घरे पाठपढ़ा 7 पिला 2 शिक्षक ये भी समस्या पात्रपुर अंचल शिक्षक ना क्लास ना शिक्षक ना तो आम सबुदिन एत समस्या देखुं सरकार कौन जापार ना देखिपार ना माने जानी शुणी चुप रोच एवं ता सहित नर्सिंग ऑफिसर रजिस्ट्रेशन डेट एक्सटेंड होती आप बर्तमान सुधा भी अप्लाई करना करेंगे छात्र को क्रीड़ा शिक्षक माड़ अभियोग शिक्षक गाड़ी और धमक वीडियो प्रकट होती आम सर्ट मध्यम भी आपको जिन देलु और सत्यवादी थाना कौन से अभियोग होना यहाँ म्यूचुअली यहाँ सल्व हो तार चिठी मुझे देखी वीडियो एंड्रे तो विद्यालय मंडल अधिकारी कहते नहीं प्रधान शिक्षक रिपोर्ट मंगाई रिपोर्ट मिलला परवर्ती कार्यानुष्ठान ग्रहण करा एवं वीडियो अभिभावकों कार्यकलाप विभिन्न निंदा कराइथिला बेले पुलिस प्रशासन पक्ष दृढ़ कार्यानुष्ठान दाबी होईछि एवं पाठ्यपुस्तक त्रुटि प्रसंग में आज घांटिब क्राइम ब्रांच तदंत 5 जणिया टीम टेंडर पछर गुमर खोल तो ना रही आम तो बहुत जिन देखू ये चापर रही जाए स्कानर 4टी संस्था कमिटी सदस्य क्राइम ब्रांच नुहे सीबीआई तदंत हो विजेड कही एवं नेक्स्ट होईछि शिक्षा वंचा कमिटी पक्षर आलोचना चक्र संशोधित नुहे त्रुटिपूर्ण पाठ्यपुस्तक प्रत्याहार हो तो बट ये हम केबे ताहा भी कौन टाइमलाइन आम पाखे ना पाठ्यपुस्तक आतंकवादी को महिमांडित करते प्रकाशक गिरफ होती एवं लेखकों को पचरा उचरा जारी रही निश्चित भाव में गोटे संगीन अपराध आम कहीपर खत खाऊँ कंप्यूटर स्कूल ई शिक्षा अचल सरकार आपंकर आसिया पर धर्म प्रधान बहुत थर कहते आम बहुत शीघ्र आरंभ करूँ 2 वर्ष भितर 2 वर्ष सरीगला एपर्यंत कंप्यूटर शिक्षक नियुक्ति हो पारे कंप्यूटर आपंकर पाठपढ़ा आरंभ हो पारानी पिलांपाई एवं प्रधानमंत्री अर्थनैतिक परामर्शदाता परिषद रे अध्यक्षर बड़ बयान देशर 40% शिक्षित महिला बेकार अच्छा नियुक्ति अभाव महिला में बड़ आह्वान रही तो सरकार मानुंट नियुक्ति आम दे पारुनु अभाव रही कि भी विज्ञप्ति प्रकाश ना नौना सचिवालय नकली ऑफिसर गिरफ होती इनक्वारी ऑफिसर कही ठकुले ब्लैकमेल और 1.5 लाख कार भड़ा ठकिया अभियोग पर बंधा होती पुणी शिक्षा विभाग आसला दयनीय दृश्य विद्यालय शिक्षक अश्लील भाषा गालिगलोज कर अभिभावक आचार्य चित्र मुझे किस समय आलोचना करुली आप सहित किस समय पर भी आपको तार चिठी देखेबी जो थी म्यूचुआल अंडरस्टांडिंग होती परीक्षार्थी विषय में परीक्षा देउछन शिक्षक कोचिंग देउथिबा पिला सहयोग करथिबा अभियोग प्रवेशिका परीक्षा कौन प्रतिबंधक नहीं बोली शिक्षक कहते अर्थात मुझे पारि यही सामान जिनस अभियोग किस दिन तले आसाला मो मन पड़े ठीक 2 वर्ष 2.5 वर्ष तले आसाला मु पेपर पब्लिश होता वीडियो करी बट से कहले खूब पेपर पब्लिश पर्टिकुलर डेट कहतु
କେଉଁ ପେପର୍ ନା କୁହନ୍ତୁ, ବଟ୍ ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା, ଆର୍ଟିକଲ୍ କେବଳ ଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିପାରିନଥିଲି। ପର୍ଟିକୁଲାର ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ, ସେ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ କହିଥିଲେ ମୋତେ ଯଦି ଆପଣ ପାଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଡିଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କରିଦେଇଥିଲି କାହିଁକିନା ମୁଁ ସୋର୍ସ ପାଇନଥିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। ବଟ୍ ଆଜି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସକାଳ ଖବରକାଗଜରେ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ହୋଇଛି 195 ମଞ୍ଜୁର IPS ପଦବୀରୁ 63 ଖାଲି। ନିକଟରେ ଡେପୁଟେସନ୍ 2 ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି, ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ 2 ଜଣ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଡେପୁଟେସନ୍ ଯିବାକୁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ 2 ଜଣ, ତାହେଲେ କରିବ କିଏ କାମ? ଏବଂ ବହି ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ବିତରଣରେ ଯୁକ୍ତି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁଲ ମାଗନ୍ତୁ। ଭୁଲକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଠିକ୍ ଦର୍ଶାଇବା ଏକତରଫା ଅପରାଧ, ଯାହା ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପକ୍ଷେ ଶୋଭନୀୟ ନୁହେଁ। ଏବଂ 3 ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶକ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଘଟଣାରେ। ତା ସହିତ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ବ୍ୟାନ୍ ହେଉନି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ, କେମିତି ବ୍ୟାନ୍ ହେବ? ଯଦି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟାନ୍ ହେବ ତାହେଲେ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ରିପୋର୍ଟ କେମିତି ଯିବ? ଯଦି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟାନ୍ ହେବ ତାହେଲେ US କେମିତି ଫଙ୍କସନ୍ କରିବ? ଯଦି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟାନ୍ ହେବ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଅଛି ସେଠି ଟିଚରମାନେ ପଢ଼େଇବେ କେମିତି? ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ରହିଛି, ଖାଲି କହିଦେଲେ ହେବନି। କେଜିରୁ PG ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ହେଉ, ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସରଳୀକରଣ କରାଯାଉ ବୋଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଛି। ଏବଂ ପଦବୀ ନିୟମକୁ ଗାଦି ମାଡ଼ି ବସୁଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। କେବଳ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଯେଉଁମାନେ 3 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେଣି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନରେ, ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେବା କଥା। ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି କହିବେ ମୋତେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କର ବୋଲି। ଏବଂ ଲାଞ୍ଚ ନଦେଲେ ମିଳୁନି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, ଚିନ୍ତାରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ନିଶୁନକୋଲ ବ୍ଲକରେ ଚିତ୍ର ଆସିଛି। ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା, ଏକରେ ଭୁଲ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, ପୁଣି ଲାଞ୍ଚ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବଡ଼ ମାନେ ସଙ୍ଗୀନ ଜିନିଷ। ଏବଂ କେଜିରୁ PG ନିଃଶୁଳ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ନାମଲେଖା ଫି ଫେରାଇବା ଚିନ୍ତାରେ 7108 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶୀଘ୍ର SOP ଆସିବ, ଫେରସ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ଠପ୍, କେଜିରୁ PG ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ହେବା ଦରକାର। କାହିଁକି ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ? ରେଗୁଲାର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ସରକାର ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସ୍କୁଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଯାଏଁ ଅଭିଯାନ ଚାଲିବ ନିଶାମୁକ୍ତ। ଯଦି ଆପଣ ସେଇଟା ସପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବିକା ପରମିସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ଅଭିଯାନ କୌଣସି ମାନେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାନ୍ ହିଁ କରନ୍ତୁ। ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପୁଣି ଲାଗୁ ହେବ ୱେଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ରାଜ୍ୟପାଳ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସଚିବ ନିକଟରେ ଆବେଦନ, କାହିଁକିନା ଯେତିକି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବାହାରୁଛି ପୋଷ୍ଟ ତାର 60 ରୁ 70% ପୂରଣ ହେଉଛି। ତ ତେଣୁ ୱେଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ ସମନ୍ୱୟ ସମିତିର କନଭରସେସନ୍। ହକ୍ ପାଇବାକୁ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଗାନ୍ଧୀ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦାବି। ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ, ଶିକ୍ଷାଦାନ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ସେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ବହିଷ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଲମ୍ବନ ହେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସଂସଦୀୟ କମିଟିର ସୁପାରିଶ, 30 ଦିନ ଭିତରେ ଜେଲ୍ ରହିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏନେଇ ଗୋଟେ ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇଛି। ଶିକ୍ଷକମାନେ ସାମାଜିକ ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ, ବିଲକୁଲ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସେ ସ୍କୋପ୍ ନାହିଁ ଆଜିର ଦିନରେ। ହକ୍ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଲଢ଼େଇ କରିବେ, ବିଲକୁଲ କରିବା ଉଚିତ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କରିବା ଉଚିତ, ଏବେଠୁ କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ତା ସହିତ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ। ସବମିଶନ୍ ଦ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ 9 and 10 ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଡେଡ଼, ନ୍ୟୁ ଆଡେଡ଼ ଆଣ୍ଡ OAV କେତେ ପିଲା ଏନରୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, 15/7 ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ ମଗାଯାଇଛି। ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଚିଠି, ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ DO ଆଣ୍ଡ DPC ମାନଙ୍କ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ। ଆଣ୍ଡ 15/7ରେ 3ଟା ସମୟରେ ମିଟିଂ ରହିଛି। ଏବଂ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପୋକ ସାଲୁଆଲୁ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଶୋ କଜ। ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ଆଜ୍ଞା, ପିଲାର କ'ଣ ଦେହ ଖରାପ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶୋ କଜ ତା'ର ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବେ? କେମିତି ଏଇସବୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଅଯୁକ୍ତିକର କଥା କେଉଁଠି ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସୁଛି? ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସମାଧାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ପତ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ଅଭିଭାବକ ଜଣକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ ସେଇଠି ଭୁଲ ମାଗିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା NPS ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆରେଷ୍ଟ ଦ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଯାହା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେବା କଥା। ତ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଟିଚର୍ସ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ହେଇଛି ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ହେଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ଆଉ ଆରେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ମେ ବି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏସବୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ କୋଭିଡ଼ରେ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଅଧିକ ସ୍ପ୍ରେଡ଼ କରାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା କୋଭିଡ଼ରେ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଲସେସ୍ ହୁଏ ତାଠୁ ଅଧିକ ସଫର ହୁଅନ୍ତି ଅନଏମ୍ପ୍ଲଏଡ଼୍ ପିଲାମାନେ।
निजुक्ति बाहरी नहीं बाहरिया कोविड सरला पर आहरी बहु विलंब हुए राज्य देश समस्ते फाइनेंशियली वीक हुअନ୍ତି तेणु से जिनस न हो से लॉकडाउन सटडाउन से गोटे माने बीती जाइए राति पर चली जाऊ आ न आसू ठीक अच्छे। तो आज वार्ता सह आम वीडियो शेष करवा आशा करी वीडियो माध्यम कंप्लीटनेस दे पारे हेल्पफुल देखा।